अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एडवोकेट मोहम्मद बिलाल सईद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, पैसा, आला मनसब, कारोबार, नौकर चाकर, वाह वाह, क्या अजमत वाले साहब हैं। जी, मेरा टॉपिक है व्हाट इज सक्सेस। नाज़रीन, फितरती तौर पर इंसान घर, गाड़ी, पैसा, कारोबार, आला मनसब, नौकर चाकर वगैरह वगैरह को कामयाबी समझ बैठता है, लेकिन हकीकतन ये कामयाबी नहीं है। ये इंसान की ज़रूरियात है और अल्लाह ताला किसी को ज़रूरत से ज़ायद नवाज देता है और किसी को ज़रूरत से कम अता करता है। ये उसकी तकसीम और उसकी हिकमत है, वो बेहतर जानता है। नाज़रीन, इंसान इन चीज़ों को, आसाइशों को हासिल करने के लिए सही और गलत में पर्दा डालते हुए नाकामी की तमाम सीढ़ियां चढ़े चला जाता है, जिसको वो कामयाबी समझ रहा होता है, लेकिन हकीकतन वो नाकामी है। कामयाबी फुल ऑफ पैकेज है। अगर आप आसाइश लेते हैं और दूसरों में बांटते हैं, ये कामयाबी है। अगर आप पैसा कमाते हैं, दूसरों पे खर्च करते हैं, मुस्तहिकीन को देते हैं, ये कामयाबी है। अगर आप लोगों के लिए भलाई करते हैं, अगर आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, अगर आप लोगों का हक उनको अदा करते हैं, अमानतों की पासदारी करते हैं, खयानत से बचते हैं, झूठ से बचते हैं और मुआशरे में एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, लोगों को आपकी जात से फायदा है, आपकी साजिशों से फायदा है और आपके अंदर अनापरस्ती और अनापरस्ती का बूटा जन्म नहीं लेता, तो यकीनन ये कामयाबी है। लेकिन अगर आपके अंदर खुद गर्जी, बेईमानी, लालच, हिर्स, लोगों का पैसा दबाना, जायदाद दबाना और अमानतों में खयानत करना, झूठ बोलना, गलत माल बेचना, गलत कारोबार करना, अगर इन चीजों से आपको आसाइशें हासिल होती हैं, तो नाज़रीन, ये आपकी कामयाबी नहीं, ये आपकी आजमाइश है। नाज़रीन, देखा गया है वो सफेद पोश शख्स जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, किसी के आगे सवाल नहीं करता और अपने इल्तिजाएं, अपने मामलात अपने सीने में रखता है, मुआशरे के सामने अपना पेट नंगा नहीं करता, उसको अमूमी तौर पर एक नाकाम इंसान समझा जाता है। लेकिन हकीकतन वो उस शख्स से लाख दर्जे बेहतर है जो सब कुछ अल्लाह की नेमतें होने के बावजूद लोगों के आगे सवाल करता है, हर वक्त ववेला करता है, लुट गया, बर्बाद हो गया। जब नेमतें वसूल करता है तो चुप कर जाता है, जब 1 रुपए का भी नुकसान हो जाए तो शोर मचाने लगता है। नाज़रीन, हमने इसी मुआशरे में देखा है, एक शख्स करोड़पति, अरबपति है, लेकिन उसकी जुबान का एतमाद करने वाला कोई मौजूद ना। सब जानते हैं कि ये झूठा है, फरेबी है, फ्रॉड करेगा, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, कोई उसकी जुबान पे एतमाद करने वाला नहीं है। ऐसा शख्स कामयाब नहीं है। जबकि दूसरी तरफ एक सफेद पोश बंदा मोहल्ले की करियाने की दुकान पे जाकर खाता खुलवाता है कि भाई पूरा महीना आपसे सामान लूंगा, पहली को आपका खाता क्लियर कर दूंगा, और उसकी जुबान के ऊपर दुकानदार कमेटी डाल लेता है कि पहली को इसके पैसे आ जाएंगे और मैं अपनी कमेटी अदा कर दूंगा। ये कामयाबी। नाज़रीन, आप गवाह हैं, जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम अपने जिस्म पे कपड़े के भी मालिक ना थे, फिर हम में से ही कई लोग करोड़ों अरबों रुपए के मालिक बन गए, लातादाद प्रॉपर्टीज, लातादाद बैंक बैलेंस हो गया। उसके बावजूद लब पर एक सब्र शुक्र का फिक्रा नहीं आता। उसके बावजूद 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 की दौड़ में लगे हुए हैं। नाज़रीन, ये कामयाबी नहीं। कामयाबी वो है जो शख्स, उसके पास जो मौजूद है वो सूखी रुखी खाता है और सब्र शुक्र करता है, अपने पास मौजूद हर शय की वो शुक्र करते हुए उसको इंजॉय करता है, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो, अपने हमेशा अपने से नीचे देखता है। नाज़रीन, वो शख्स कामयाब है। नाज़रीन, आप गवाही देंगे, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सुबह दोपहर शाम
ضرورت سے زائد پیسہ کمانے کے لیے مگن ہیں، اپنی عیسائیوں کے لیے مگن ہیں، نہ ان کو گھر کا پتہ ہے، نہ ان کو بچوں کا پتہ ہے، نہ ان کو فیملی کا، نہ فرینڈز کا، کسی سرکل کے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، اپنے آپ کو ابن الڈالر، ابن الدھرم کہلواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی عیسائیوں میں بہت زیادہ کامیاب ہو گئے ہیں، بدلے میں ان کے رشتے ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، پیسے کی، آسائشوں کی، نعمتوں کی قدر نہیں رہتی، ان سے لاکھ درجے وہ شخص بہتر ہے جو محنت مزدوری کر کے ضرورت کا کماتا ہے، شام کو گھر جا کر بچوں کو اچھی نصیحت کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے۔ ان بچوں نے اس کے بعد سوسائٹی میں رول پلے کرنا ہے تاکہ وہ اچھے انسان بنے۔ میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی ایسے شخص کو جو کروڑوں اربوں پتی بندہ ہو، اس کی اولاد اس کی صرف نافرمانی کرتی ہو، آپ یا اس کے اندر کوئی دنیا کا ایسا کوئی عیب ہو، آپ اس کے باپ کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ بھائی تم اپنی پوری دولت دے دو، تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ایک منٹ نہ لگائے آپ کو اپنی دولت دینے پہ، تو پھر اس دولت کو کمانے کے لیے آپ کیوں دن رات اس چیز کو اپنے ہاتھ سے بگاڑتے ہیں؟ ناظرین، گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی ظاہری آنکھ باطنی معاملات سے واقف نہیں ہوتی، دنیا گول ہے اور زندگی مکافات عمل ہے، آپ جیسا کریں گے ویسا پائیں گے۔ اگر آپ تجربہ کر لیں، آپ اچھائی کریں، وہ اچھائی دنیا میں ہی آپ کے پاس اس وقت لوٹ کر آئے گی جب دنیا کے تمام اسباب جواب دے چکے ہوں گے، جب آپ کی عقل، آپ کی سوچ جواب دے چکی ہوگی، اس وقت وہ اچھائی آپ کو پے بیک کرے گی۔ اور اگر آپ زندگی غلط طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو خدا را ان لوگوں کی زندگی کا مشاہدہ کریں جو زندگی غلط طریقے سے گزار رہے ہیں۔ نہ زندگی میں سکون ہوگا، نہ برکت ہوگی، نہ اولاد فرما بردار ہوگی، نہ معاشرے میں عزت ہوگی، ذلت تذلیل ان کا مقدر ہوگی۔ لہذا لالچ، ہرس، طمع، ناشکری کی بجائے کامیابی کو صبر، شکر، رضا الہی، ایمانداری میں تلاش کریں تاکہ آپ حقیقی معنوں میں کامیاب شخص بنیں، ایک ایسی کامیابی جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔